Hello everyone, আজি মই দেখাম the inversions of dominant 7. এটো এটা কুইক লেসন হ'ব যত মই অকল স্টেপস খিনি দেখাম যদি আপোনালোকে ইনভাৰ্জন কি হয় নেজানে তেনেহলে মোৰ ফাৰ্স্ট এপিসোডটো চাই লব এটো সিৰিজৰ chord inversion সিৰিজৰ আৰু সেকেন্ড আৰু থাৰ্ড এপিসোডত মই দেখাইছিলো the inversions of major 7 আৰু থাৰ্ড এপিসোডত আছিলে inversions of minor 7 আজি মই দেখাম inversions of dominant 7 মই আকৌ কৈছো যদি আপোনালোকে ইনভাৰ্জন নেজানে কি হয় তেনহলে ফাৰ্স্ট এপিসোডটো চাই লব আৰু আজি তো এটা বহুত কুইক লেসন তো আজি লেসনটো স্টাৰ্ট কৰো কিন্তু তাৰ আগতে যদি আপোনালোকে কিবা যে শিকিবলৈ পায় কিবা মূল্যবান বস্তু আপোনালোকে জানে এটো ভিডিও চাই পেলাই তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব লেটস স্টাৰ্ট So dominant 7 or inversion. Dominant 7 মানে আমি কেতিয়াবা 7 বুলি কৈ দিও মই एग्जांपल হিচাপে G টো লৈ লম সবতে মই G লৈছোৱে যেতিয়া G7 টো মই লম G7 বা G dominant 7 বুলি আমি কওঁ ইয়াৰ ফৰ্মুলা হল 1 3 5 flat 7 root position যাও প্ৰথমটো হ'ব এটো ডায়াগ্ৰামত দি থৈছো ডায়াগ্ৰামত চাই যাব this is the root position in the 6th string তাৰ পিছত আমি যাম first inversion হ'ব এটো This is the first inversion. The second inversion will be the second inversion. Okay. And third inversion. The third inversion. It will 6th stringer. 5th stringer. Root position. Root. Because to 0 to 4 side. Pisole jam etia. Hone flat 7 to thakibo. Flat 7 thokar lage lage amar shape to hoye jabo etu. This will be the shape. Okay, this is the third inversion. Okay, I'm pisole ahi asu ebar. Tar pisot second inversion, fifth note to thake. Second inversion. Tar pisot amar first inversion. Esot ami dhoribo lage enake epine. Ke epine to nai hekan open G dhori asu. Third string dal open. Ai keta bostu je ami epine dhoru tetia. Eto hobo chord. Okay, diagram follow koribo. Fourth string ot amar G note to yat ase. Okay, this is the 5th fret of the 4th string. Tapa hobo amar. Okay, this is G root position. Ami jodi pisole jao. Etu amar hoy jabo third inversion. Kintu pisole aru ekta nedekhao moi agole goi thaku. Etu 1 2 3 to yapa jodi sao amar tetia hobo third inversion to etu hobo. Common guitar khon distinctive hoy ase. Second inversion to this is the second inversion tar pisot amar ahibo lastor juntu mo dekhaisile epine ekata bostu ami yat dhoribo parim okay so these are the inversions of dominant 7 eta quick lesson asile jodi ako koisu jodi apnaloke nejane kele hoise inversions keni tene first episode to sure sai lobo asha karu bhal lagile aru next episode ot aru mo notun kiba bostu loi till then take care bye bye